Hello students, friends, parents, you all welcome to the class 6 mathematics class. Today is lesson number 2, chapter 1. The name of the chapter is Knowing Our Numbers. So today we discuss how many number can you make from given digits and the greatest formation of the greatest digit and formation smallest digit. ତାହେଲେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମୁଁ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି ଚାପ୍ଟର 1 କ୍ଲାସ୍ 6ର ଲେସନ୍ ପାଇଁ। ଆଜି ଲେସନ୍ ନମ୍ବର 2 ଇଣ୍ଟ୍ରୋଡ୍ୟୁସ୍ ହେଉଛି। ଏଥିରେ ଆମେ କ'ଣ କରିବା ଯେ ଡିଜିଟ୍ ଦିଆଯାଇଛି ମାନେ ଅଙ୍କ ଦିଆଯାଇଛି, ସେଥିରୁ ସଂଖ୍ୟା ଫର୍ମେସନ୍ କରିବା। କେତେ ସଂଖ୍ୟା ଫର୍ମେସନ୍ ହୋଇପାରିବ, କିପରି ଫର୍ମେସନ୍ ହୋଇପାରିବ, ତାଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ସବୁଠାରୁ ସ୍ମଲେଷ୍ଟ କେଉଁଠି, ସବୁଠାରୁ ବୃହତ୍ତମ କିଏ ଏବଂ ସବୁଠାରୁ କ୍ଷୁଦ୍ରତମ କିଏ, ତାହା ବାହାର କରିବା। Click here, then click here. ଏଠି କ୍ଲିକ୍ କର, ତାପରେ ଏଠି କ୍ଲିକ୍ କର। ଚାପ୍ଟର 1 ଲେସନ୍ 2. The chapter name is Knowing Our Numbers. Today we discuss how many numbers can you make from the given digits. How many number can you form from given digits? ଦିଆଯାଇଥିବା ଅଙ୍କମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ କେତୋଟି ସଂଖ୍ୟା ବନେଇ ପାରିବ ଏବଂ କିପରି ବନେଇ ହେବ। Which one is the greatest among these and which one is the smallest? This is our today topics. So we will discuss today only this. Next, now you consider the 4 digits 7, 8, 3, 5. ताले बर्तमान 4टा डिजिट तुम कनसिडर करो। कनसिडर कला पर कौन करिवा 5. Using these digits we want to make different 4 digit numbers in such a way that no digit is repeated in them. So you consider these 4 digits, then using these digits এই ମାନଙ୍କୁ ନେଇକରି ତୁମେ 4 ଅଙ୍କ ବିଶିଷ୍ଟ ସଂଖ୍ୟା ତିଆରି କର। ଏମିତି ତିଆରି କରିବ ଯେମିତି କୌଣସି ଅଙ୍କ ରିପିଟ୍ ହେଇନଥିବ। No digit is repeated. So here I am giving the example, that is one of the number is say this one means 7835, but no one digit means 77 is repeated here, so this is not allowed. ଏଠାରେ କ'ଣ ହେଇଥିବ ଯେ 77 ଦିଆଯାଇ ନଥିବ, ଗୋଟେ ବି ଡିଜିଟ୍ ରିପିଟ୍ ହେଇନଥିବ। ଏଇଟା ହେଉଛି ତା'ର ମୁଖ୍ୟ। ତେଣୁ ଏଇ ସଂଖ୍ୟାଟା ଆମେ ନେବା ନାହିଁ, ଏଇ ଭଳିଆ ନେବା। ପ୍ରତ୍ୟେକ ଡିଷ୍ଟିଙ୍ଗ ମାନେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଅଲଗା ଅଲଗା ହେଇଥିବେ, କେହି ରିପିଟ୍ ହେଇନଥିବେ। Using 3, 5, 7, 8 make as many as 4 digit numbers can you form. These are. ତାହେଲେ ତୁମେ କ'ଣ କରିବ, ଏଇ ଯେତିକି ନମ୍ବର ଦିଆହେଇଛି ଏଇ ନମ୍ବର ମାନଙ୍କୁ ନେଇ ତୁମେ 4 ଡିଜିଟ୍ ନମ୍ବର ଫର୍ମ କରିବ। ତାହେଲେ ଆମେ ଦେଖାଯାଉ ଏ 4 ଡିଜିଟ୍ ନମ୍ବର ଗୋଟେ କ'ଣ କ'ଣ ହେଇପାରିବେ। ତାହେଲେ ଏଠାରେ କ'ଣ ହେଲା ଯେ 3ଟାକୁ 1000 ଘର ରଖାଗଲା ବା 1000 ଘର ରଖାଗଲା ପରେ ତାପରେ ଅନ୍ୟ ଡିଜିଟ୍ ଚେଞ୍ଜ କରିକି ଆମେ ଏତିକି କଲେ କ'ଣ ହେଲା ଦେଖ, ଏଇଠି ରହିଛି 3 ରହିଛି 1000 ଘରରେ, ଆଉ ଅନ୍ୟ ଗୋଟେ ଚେଞ୍ଜ କଲା ପରେ ଆମେ ଏଇଭଳିଆ 6ଟା ଡିଜିଟ୍ ପାଇଲେ। ସେଭଳିଆ ଯଦି ଆମେ ରଖିବା 5ଟାକୁ 1000 ଘରେ, ତାହେଲେ କ'ଣ ହେବ ଦେଖ, 5378 5387 5783 5837 5873। ସो ଯେତେବେଳେ ଆମର ରହିଲା କ'ଣ 5ଟା ରହିଲା 1000 ଘରେ, ତାହେଲେ ଏଇଭଳିଆ। ସେଭଳିଆ ଆମେ ଯଦି 7ଟାକୁ ରଖିବା 1000 ଘରେ ବା 1000 ଘରରେ, କ'ଣ ହେବ ଦେଖିଲ ଦେଖି, ଦେଖିପାରୁଛ। ସେଇଭଳି ଯଦି ଆମେ କ'ଣ କରିବା 8ଟାକୁ 1000 ଘର ରଖିବା, ତାହେଲେ କ'ଣ ହେବ ଦେଖ, 8357 8375 8537 8573
87358753 তাহলে এইভাবে নাম্বার গুড়িক ইয়াঠার অধিকা নাম্বার করিপারিব কি তুমি চেষ্টা কর পিলামানে ইউ ট্রাই ফর গেটিং দ্য আদার নাম্বার ইউজিং দিস 4 ডিজিটস নো তাহলে আমি টোটাল কেতটি নাম্বার পাইলে না 24টি या गोटे फर्मूला अच्छी ये टिके हायर क्लास अच्छी कौन हम जे तुमको 4टा डिजिट दिखाई ताहले आम 1000 घर भितर कौन कर जेको 4टा डिजिट रु गोटे रखा तेणु 4 वे ताहले गोटे संख्या गला आउ केतटा डिजिट रहा 3टी ताहले ये शतक घर में इन 100 प्लेस ताहले से रेस्ट 3टा आम करवा तेणु यहाँ हूँ तार फर्मूला केते ना 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 ताहले केते हला इक्वाल टू 24 एतिक आम कर देखा जाऊ कौन हो व्हिच इज द स्मॉलेस्ट नंबर सो यू कैन इजिली से कौटा सबुठारु क्षुद्रतम संख्या तेणु केमी कर प्रथम तुम कौन कर ना सबुठा छोट अंक किए स्मॉलेस्ट डिजिट दैट इज 3 तापर किए ना 5 तापर छोट किए ना 7 तापर 8 यहाँ हूँ सबुठारु स्मॉलेस्ट नंबर एमंग ऑल दिस तेणु तुम खोजी जाओ देखो यहाँ छड़ा अन्य कौन से छोट हो पारे दिस वन द स्मॉलेस्ट डिजिट वी फॉर्म फ्रॉम दिस व्हिच वन द ग्रेटेस्ट नंबर द ग्रेटेस्ट नंबर 8753 से भाई सबुठ बड़ संख्या केमी बाहर कर जो डिजिट मान को दि जाए भर सबुठ बड़ किए 8 तापर छोट किए ना 7 तापर छोट किए ना 5 तापर छोट किए 3 ताले 8753 इज द ग्रेटेस्ट नंबर फॉर्मिंग यूजिंग दिस थिंक अबाउट द अरेंजमेंट ऑफ द डिजिट इन बोथ केसेस ताले केमी बोथ केस अरेंज हुए मुझे कहीदेली जे दैट इज मीन्स इफ यू वांट टू फॉर्म द ग्रेटेस्ट नंबर सबुठार बड़ संख्या दैट मीन्स यू अरेंज द ग्रेटेस्ट डिजिट देन स्मॉलेस्ट देन स्मॉलेस्ट देन स्मॉलेस्ट देन मैं टी बड़ू छोट छोट कर संख्या गुड़ी लिखिदेव ताले सबुठार बड़ संख्या पाई से भाया सबुठ छोट संख्या पाईगले प्रथम छोट अंक लिखो ताठू टिके बड़ ताठू टिके बड़ ताठू टिके बड़ ये लिखिले तुम्हें सबुठार छोट संख्या पाइब किंतु जदि जीरो थाए जीरोटा केबे लेफ्ट मोस्टे हम ना ता अंक संख्या कमिज यहाँ मुझे पूर्व क्लास रे पूर्व लेसन में डिटेल कही आई ऑलरेडी डिस्कस द जीरो विल नॉट बी इन द लेफ्ट मोस्ट प्लेस कैन यू से हाउ द ग्रेटेस्ट नंबर इज फॉर आई ऑलरेडी डिस्कस डिटेल्स अबाउट दिस राइट डाउन योर प्रोसीजर सो दिस इज द प्रोसीजर कौ प्रोसीजर केमी लिख मुझेदेली जे तुम जदि लिख सब बड़ संख्या ताले बड़ अंक रु छोट सजे जे सब छोट संख्या बाहर कर छोट अंक रु बड़ क्रम सजे जो संख्याटी हे से संख्याटी हूँ सब छोट सेपटे कले बड़ हम यहाँ हूँ तार प्रोसीजर व्हेन यू वांट टू फॉर्म द ग्रेटेस्ट नंबर यू अरेंज द नंबर फ्रॉम द ग्रेटेस्ट नंबर टू स्मॉलर नंबर व्हेन यू वांट टू फाइंड द smallest number then arrange number from smallest to greatest. If 0 is present then there is another procedure. Okay. Question. Now I am giving a question. How many number can you make from the digit using 3, 5, 6, 9? Which one is the greatest and which one is the smallest? जेमिति पूर्वटा कल सेमिति करि परिबो से भाई तुम 5 अंक विशेष संख्या दिया जाए ताले करि परिबो जे तुम 5 विषय तर 5 दिज्व 8 दिज्व 6 दिज्व 7 दिज्व 2 दिज्व ताले एथि सबुठार बड़ संख्या किए हम ताले सबुठार बड़ सजेब ताले बड़ सजेले 8 तापर किए 7 6 5 2 एति है सबुठार ग्रेटेस्ट संख्या यूजिंग दिस डिजिट ये डिजिट मानक बा ये अंक मानक जॉइन कर सब बड़ संख्या यहाँ हम बुझीगला से भाई जो तुमको कह सब स्मॉलेस्ट संख्या किए हम ताले तुम सब छोट अंक आगे लिख 2 तापर किए हम ना 5 तापर 6 तापर 7 तापर 8
এইটা হচ্ছে ସବୁଠାରୁ ସ୍ମଲେଷ୍ଟ ନମ୍ବର ୟୁଜିଂ ଅଲ୍ ଦିସ୍ ଡିଜିଟ୍। এই ଡିଜିଟ୍ ମାନଙ୍କୁ ବ୍ୟବହାର କରି ସବୁଠାରୁ এই ସଂଖ୍ୟାର ନାଁ କ'ଣ ହେବ କହିଲେ ଦେଖି 25,678। So try this. What you have to try? So using the given digit without repetition and make the greatest smallest 4-digit numbers. The first question is, you see, A is 2874, B is 9741, C 4750, তারপরে D 17625403। এই ମାନଙ୍କୁ ସଂଖ୍ୟା ନେଇକରି ଏମାନଙ୍କ ଭିତରେ କ'ଣ କରିବ 4-digit ନମ୍ବର କେଉଁଟା ସ୍ମଲେଷ୍ଟ କେଉଁଟା ଗ୍ରେଟେଷ୍ଟ। ପ୍ରୋସିଡ଼ିଓର ମୁଁ କହିସାରିଛି ଯେ କେମିତି ଆରେଞ୍ଜ କରିବ, ତା ପୂର୍ବଟା ପୁରା ଡିଟେଲ୍ ବୁଝା ହେଇଛି। ସୋ ୟୁ ନୋ ହାଉ ଟୁ ମେକ୍ ଦ ଗ୍ରେଟେଷ୍ଟ ଇଣ୍ଟିଜର ଆଣ୍ଡ ଦ ସ୍ମଲେଷ୍ଟ ଇଣ୍ଟିଜର। ସମ୍ hints I am giving. Here you see the hints is 0754 is 3-digit number. This one is not 4-digit number. When any zero is on the leftmost, then that digit will not be considered. ଯେକୌଣସି ସଂଖ୍ୟାର ବାଁ ପଟେ ସବୁଠାରୁ ମୋଷ୍ଟ ବାଁ ପଟରେ ଯଦି ଜିରୋ ରୁହେ ସେମାନଙ୍କୁ ସେତେ ଡିଜିଟ୍, ତେଣୁ ଜିରୋକୁ ଛାଡ଼ିଦେଇ ଯେତିକି ରହିବେ ସେଇମାନଙ୍କୁ, ତେଣୁ ଦିସ୍ ୱାନ୍ ଇଜ୍ ଦ 3-digit number. Be careful. Now you see, now I will arrange these in table. So you see here. So this is 2874. This one is the digits. Now you write the greatest number. So which one the greatest digit here? 8. So you write here 8. Then 7. Then 4. Then 2. Likewise, which one the smallest? You write 2, 4, 7 and 8. Now take B. So which one the greatest? 9, 7, 4, 1. Which one the smallest? 1, 4, 9, 7. Okay. Now you see in C there is a 0. So whenever you writing the 0, there is a 0. So the 0 will never be at the leftmost. ବାଁ ପଟ ସବୁଠାରୁ ବାଁ ପଟରେ କେବେ ମଧ୍ୟ 0 ହେବ ନାହିଁ। ତାହେଲେ କେଉଁଟା ଗ୍ରେଟେଷ୍ଟ ହେବ ନା 7, 5, 4, 0। ଏଇଟା ହେଲା ସବୁଠାରୁ ଗ୍ରେଟେଷ୍ଟ। ସ୍ମଲେଷ୍ଟ ନମ୍ବର ଲେଖିଲା ବେଳେ କ'ଣ କରିବ? 0 ଯେହେତୁ ଲେଫ୍ଟମୋଷ୍ଟରେ ହେବ ନାହିଁ, since 0 will not be at the leftmost, so what is the next of 0 digit? Just higher of 0 is 4. That is 4, then 0, then 5, then 7. So this is the smallest digits. So likewise you can arrange for this and this. Okay students, তাহলে তুমি এইভাবে କରିପାରିବ। তাহলে ଆମେ କ'ଣ କରିବା ବର୍ତ୍ତମାନ? ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନକୁ ଯିବା। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ କ'ଣ ଅଛି? How now make the greatest and smallest 4-digit number by using any one digit twice. ଗୋଟିଏ ଡିଜିଟ୍ ରିପିଟ୍ ହେବ। ଯଦି ଆମେ ଏଇଥିରେ କ'ଣ କ'ଣ ଅଛି ଦେଖ, ଏଇଥିରେ ଅଛି ଏଇଠି ଗୋଟେ ଡିଜିଟ୍ ରିପିଟ୍ ହେବ। ତୁମେ 3କୁ କରିପାର କିମ୍ବା 8କୁ କରିପାର କିମ୍ବା 7 କରିପାର। এইটা রিপিট কলা পরে তুমি କ'ଣ କରିବ ନା ସେଇ ଭିତରୁ ଦେଖ କ୍ୱେଶ୍ଚନଟି ଦେଖ, କେଉଁଟା ସ୍ମଲେଷ୍ଟ କେଉଁଟା ଗ୍ରେଟେଷ୍ଟ ବାହାର କରିବ। ଏଇ ତ, ତାହେଲେ ମୁଁ ଗୋଟେ ଟେବୁଲ୍ କରିଦେଇଛି। ଟେବୁଲ୍ କରି ମୁଁ ତୁମକୁ କ'ଣ କଲି ଦେଖ, এইটি କ'ଣ ଅଛି এইটি তাহলে আমি গ্রেটেস্ট নাম্বার বাহার করিয়া। গ্রেটেস্ট নাম্বার বাহার করলে কিଏ রিপিট হব না 8টা রিপিট হব। দেখো এইটি ହିଁ রিপিট হব দেখো কেবল। তাহলে এইটি দুইথর এইটি রিপিট হয়ে দেখো, তেমন এইটা হল গ্রেটেস্ট। সেইভাবে যদি স্মলেস্ট নাম্বার বাহার করিব সেটা কিଏ রিপিট হব না 3। দেখো দুইথর এটা 3 হয়ে গেল। তাহলে আমি କ'ଣ কলে এইথিরে নেলে তাহলে এইটি কিଏ রিপিট হব, তা 8 উইল বি রিপিট টুয়াইস, so that will be a greatest number. So here you see which one is repeated, the 3 is repeated because this is smallest digit. So this is the smallest number and this is the greatest number. When you want to do this one 905, so you want to the
फाइंड द ग्रेटेस्ट नंबर तेणु ग्रेटेस्ट नंबर बाहर कला बेले कौन कर यू रिपीट द ग्रेटेस्ट डिजिट ट्वाइस सबुठ बड़ संख्या बाहर कला बेले ग्रेटेस्ट डिजिटा बड़ डिजिटा दी थर कर दी थर रिपीट करिए आम ताले किए किए हम ये ना 9 9 5 0 दिस इज द ग्रेटेस्ट क्लियर ओके नाउ व्हाट विल डू द स्मॉलेस्ट स्मॉलेस्ट तुम जानिच कौन जे लेफ्ट मोस्ट जीरो हम ना दिस इज रेस्ट्रिक्शन सो यू नो दैट जीरो विल नॉट बी एट द लेफ्ट मोस्ट सब बाँ पटे जीरो हम ना तेणु तापर डिजिट किए ना 5 तेणु ये किए लिख ना 5 लिख 5 लिख तापर कौन कर तापर कौन लिख जीरो को दी थर रिपीट करदेव 0 0 9 यहाँ है स्मॉलेस्ट डिजिट लाइकवाइज for C greatest is 9 9 4 0 subscribe my channel when you write the smallest the number is what will be comes the smallest digit is 0 but 0 will not be at the leftmost so you write 4 then 0 0 9 previously you know which one the greatest that is 9 9 4 0 okay similarly for D you can solve okay now you see make the greatest and the smallest 4 digit number using any 4 different digits with condition as given different digit you know which are the digit different digit कहले कौन बुझिबो ना digit माने किए किए ना 0 टू स्टार्ट हे करे तुमर किए किए हबो ना 0 ठारू स्टार्ट हे करे 0 1 2 2 3 4 5 6 7 8 9 these are the digits এই মানে ডিফারেন্ট হবে with given condition गोटे कंडीशन दिखाई कौन कंडीशन दिखाई देख 7 इज ऑलवेज एट वन प्लेस माने जानिच एकक घर तो 4 डिजिट बाहर करवा 4 डिजिट व्हाट आर द प्लेसेस द वन्स 10 100 1000 एकक घर दशक घर शतक घर एवं सहस्र घर बा हजार घर ताले देखा जाओ कौन करवा ये देख ताले आम बर्तमान लिखा कौन कौटा ग्रेटेस्ट होची ताले सातटा कौटी रहिबो 7 विल बी एट द यूनिट प्लेस ऑलवेज ताले ग्रेटेस्ट मध्ये 7 एठी रहिबो स्मॉलेस्ट मध्ये 7 एठी रहिबो या बादे जति डिजिट अछंती 7 को छाड़ दे आउ जो 9 डिजिट रहिले 0 10 भितरे 7 0 9 भितरे छाड़ी जति रहिले सेति ताले किए कि रहिबे ताले ग्रेटेस्ट लिखा आम फास्ट लिखा ग्रेटेस्ट एटी कि हबो 9 सबुठार बड़ तापर कि हबो 8 8 पर क्या आसिया कथा 7 7 किंतु ऑलरेडी प्लेस नहीं सारी सो दिस इज 6 से भाया सिमिलरली इन केस द स्मॉलेस्ट व्हिच वन द स्मॉलेस्ट डिजिट इज 0 बट 0 कैन नॉट बी एट द लेफ्ट मोस्ट सो व्हाट विल कम दैट इज 1 देन दैट विल कम द 0 दैट विल कम द 2 so this one is the greatest number at when 7 is at the unit place and all are different and this one the smallest number okay next this 4 is always a 10 place चार्टा सब बेले दशक घरे रहिबो ताले संख्याटी कोन होबो आगे so condition is that 4 is always at 10 place 4 टा सब बेले दशक घरे ताले 4 टा प्रथम लिखि दशक घरे सब जगह रे ताले एटा 4 हैला एटा 4 हैला बस ये दी जार 4 हैला बर्तमान वी वांट टू राइट द ग्रेटेस्ट नंबर ताले ग्रेटेस्ट नंबर ले प्रथमे होबो 9 तापरे 8 ये तो ऑक्युपाई करी 8 पर 7 होबो so this is the greatest digit likewise when you are writing the smallest you write 1 here then because 0 will not be at the leftmost so this is 0 then this is 4 this is 2 so this one the greatest is 9847 and smallest is 1042 then we go to the next questions
सो 9 इज ऑलवेज एट द 100 प्लेस ताले 100 प्लेस रे किए रहिबो ना 9 ताले 9 यू राइट द 9 एट द 100 प्लेस सो दिस इज 100 प्लेस 9 9 शतक घर रे 9 सब बेले रहिबो ताले बर्तन आमे कोन लिखिबा ना ग्रेटेस्ट नंबर ताले 9 ऑलरेडी गन ता नेक्स्ट इज 8 सो हियर 8 next is 7 next is 6 so this is the greatest number similarly here when you are writing the smallest number you write the smallest digit but 0 will not be at the leftmost so you write here 1 next 0 will come here then 2 so the greatest number is 8976 and the smallest number is 1902 So now the last one question is the digit 1 is always at the 1000 place. So 1000 place, you see 1000 place means which one? This place. So you write the 1000 at the 1 at the 1000 place. So you write this is. Then which one the greatest number? Next number will come here 9, here 8, here 7. Similarly, for the smallest number, you write here 0, here 2, here 3 because 1 is gone ताले कोटा ग्रेटेस्ट नंबर हला ग्रेटेस्ट नंबर टा हला द ग्रेटेस्ट नंबर इज 1987 1987 ताले सही भलिया स्मॉलेस्ट नंबर कोटा हबो द स्मॉलेस्ट नंबर इज 1023 मींस व्हिच वन 1023 ओके स्टूडेंट So here again this is the number cannot be begins with a digit 0. Okay. Next you see take two digits say 2 and 3 make 4 number using both digits equal number of times. So then how many different number can you make? So here question is using 2 and 3 2 और 3 को यूज करिवो केते नंबर डिजिट करना 4 डिजिट नंबर देन बोथ डिजिट इक्वल नंबर ऑफ टाइम्स प्रत्येक इक्वल ताले 4 थर आसिया कथा 2 जण अछन ताले प्रत्येक 2 थर आसियो ताले एई भले केतोटी नंबर यू कैन मेक सो फर्स्ट वी राइट द ऑल द नंबर्स यू सी सो टोटल 6 देन यू राइट द नंबर्स सो यू सी हियर ऑल आर रिपीटेड सो 2 2 4 4 2 4 2 4 4 4 2 4 4 2 4 2 2 4 4 2 4 2 4 4 2 2 so this is total 6 number will come then you tell me which is the greatest number so clearly you can say this one which is the smallest number then you can write clearly this one the smallest this is smallest and this is the greatest क्लियर ताले बुझीगल सबुठार बड़ किए सबुठार छोट किए सबुठार बड़ है 4422 सबुठार छोट किए ना 2244 हाँ थैंक्स फॉर वाचिंग माय वीडियो wait for next video will come very soon that will help you for next class now you subscribe my channel the channel name is my name that is Gauraman Ghosh thank you students thank you all friends all parents